nagira ndabakeze kuko ni icyumviro cyiza, ni icyumviro leta ishigikiye, kukaba nkako mu ma secteur prioritaire, mu bintu ngenderwako nyamukuru nyine cyubara mukuru w'igihugu ashira imbere, harimwo uguteza imbere igisata cha tourisme. Aba programme yuku réaménager ou bien kwamenager amasi touristique ariko arafa kubera iki atabantu bagenda kuyaraba. Nk'umuntu avuye mu gihugu za Bangladesh, za France, za hehe, akagera hano akavuga ati ahantu ntaho nabyigere mbona kuva nabaho, ni heza cyane. Ariko wakibaza ati mbega turi hangaha kugira bitanu ngo 5,000, agaca harubura mu maero madora agasanga arisha amayero 2, ati kuri ibi byiza mbonye ndishabiri. Urumva ko umuntu abaducitse dufisa nuko boba restauration ya visa à l'arrivée, visa à l'aéroport de Bujumbura. Ico kintu cyotuma cyane ingezi ziza. Ikindi cyo kurikira kandi muri iki gihe cya corona umuntu akagira ati ndashobora gufata indege ngenda kuruhukira mu Burundi kuko hoho numva ivya covid bazingamitse, hanyuma kandi nshobora hariho ijya protocole yo kuvura covid, ubona abantu bose bakira, abantu bose bagaca bahurumbira Burundi. None tourisme iteza imbere igihugu gute? Dufate nko mu kubaka gusubiramwo aya masite touristique bitanga akazi. Ça crée de l'emploi direct, ça crée de l'emploi indirect. Turagira amajambo atandukanye, turahera ku ijambo ry'uwaserukiye wete atubwire kuvyerekeye ico azi kinini kuri tourisme kuko niyo office isanzwe ibijejwe hano mu gihugu iwacu. Amahejeje kutuyagira tumva yandi majambo akurikira, mufashe tumutegeye. Ndi yitwa Ambassadeur Salvatore Ntumiye, naje guserukiye ubushyiranganji bwa ibya tourisme kugira ngo tuze gufata mu mugongo no gwaruka mwagize initiative yo gutangura igikorwa campagne ijanye n'ibintu bya promotion du tourisme mu gihugu cyacu n'ahandi mu makungu. Muraja kuntunga ko nateguye muri Faransa, siniko bose acumba n'ibyangombwa nabo turasa gusigura mu Kirundi ibiri. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de participer avec vous en cette matinée du 7 juillet 2021 aux cérémonies du lancement officiel de la campagne nationale de la promotion du tourisme au Burundi à travers le projet Visite Burundi. Comme Phoenix Burundi l'a porté à notre connaissance, le projet Visite Burundi a comme vision la promotion du tourisme du Burundi à l'échelle nationale, à l'échelle tant nationale qu'internationale. Son rêve est de mettre sur pied une stratégie nationale de marketing du tourisme avec l'ambition de faire du Burundi une des 20 principales destinations touristiques d'Afrique d'ici 2025. En fait, il s'agit de toute une campagne qui sera organisée en collaboration avec les médias locaux et étrangers, comme la télévision nationale, diverses radios et presse, et on organisera des conférences à l'endroit des partenaires du tourisme et des bailleurs de fonds dans le secteur du tourisme, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Je n'ai pas Augustin.
bijanye njejwe HTB uturere muri Burundi ikigo mukoze kije hageze kuri secteur touristique yamaze igihe ariko irakora kandi aho gukora kandi ari secteur ya mbere ya kabiri après le carburant acasubira mu tourisme niyo twizana amafaranga menshi mu gihugu. Tourisme rero yavuye mu kintu twa touring c'est fait le tour. Le tourisme rero ni ikintu gikomeye cyane mu bihugu bizana amafaranga menshi mugabo bisaba byose yuko igihugu kiba cabisutenye bisaba ko igihugu kibishira imbere biduhishije leta yacu leta mvyeyi leta nkozi ico kintu bise ku mutima cyane. Duheri wacu muri tourisme domestique imbere yuko tujabuka imbibe. Le tourisme domestique ngaha twebwe uwo muco ntawo dufise katwe zakugira kare kugira ngo n'abana bacu bazabandanye. Turafise ibintu byinshi cyane, turafise amatraction menshi cyane mu gihugu mugabo benshi batazi. Turafise amasite touristique menshi mwese murayazi, Visite Burundi rayazi mugabo bisa yuko bayamenaje akaba meza. Nta site touristique ishobora kubaho itagira restaurant, itagira toilette, ntibishoboka. Urumva n'uwo uri kuyidandaza umuntu atwara akaringa muvuga ati iyi site touristique ni kugera conditions zikwiye zose. Ibyo dusaba twebwe rero n'ubu dusaba yuko abo dufasha canke tugakorabora canke ministere ko ari ngaya bivuze ko azuba reforme za ministere la site touristique baziha ba privé les prix canke bakema tukagira 50-50 kwa tuzidevelope turabona baye tuzidevelope hama tuzidandaza. Visite Burundi ndabona yuko bafite cyakanini cyane bikora. Ikindi umwana aheza kera kuva kera umwana aheje humanité yaragira Tour du Burundi akabona Burundi ngene bumeze. Akaho Burundi bwacu ni bwiza, Burundi bwacu busuku. Agiye no hanze akavuga Burundi neza ko ari bwiza. Mugo umwana aheje ishuri ubu kajegenda kwiga hanze ntabazi ni Burundi. Umufonctionnaire araja ngaha agakora kamajije muri pension atazi Burundi. Tugasaba rero yuko le ministère zo kwiroganiza au moins une fois l'an cyangwa une fois le trimestre bakafata amabus bakaduga ruguru bakabona igihugu cyacu ciza. Nk'abanye abana bakiri bato mu vacances twosaba na Visite Burundi ko bishira mu bintu giye gukora ikoroganiza des visites za ruguru mu vacances bo kipe n'abana ahubwo muhira babone ubwiza bw'u Burundi. Iyo ni tourisme intérieur. Pour le tourisme international muri kurango iyo tourisme ibe bisaba ibintu bitari biki. Bisaba buraro, bisaba des guides touristiques bagenda kubereka ubwiza bw'u Burundi, bisaba n'abantu babaye formé ko bakiri izo ngenzi ariyo customer care. Ibyo bintu rero ndazi yuko benshi ngaha abajene benshi ngaha bavyize ngo bakereye ko tuvyorganiza bakaronka akazi. Benshi bazi Icongereza bashaka kwakira abakiriya bacu neza, bazi n'imbi nyinshi, bazi Igishinwa. Nibaza ko abantu boronka amakazi ko mu guide touristique bakaduga ruguru bakadandaza bakerekana ubwiza bw'igihugu cacu. Mugabo haro vyinshi bigihaze. Nibaza yuko two tugize Imana tukaba tutuna ambassadeur hano azobidushikanira
kugira ngo ingenzi yumve ko itekaniwe hari ibintu bitwa facilité kuronka amaviza reviza ubu tuzironka hafi dusaba amaviza hafi ya ambassade iri hafi ya huri. Ivyo ni handicap ikomeye cyane pour tourisme au Burundi. Ntiwova mene uja gusaba visa a Washington ni kure cyane, prefera basika nibandaniza ahantu batangora uja gusaba visa à l'aéroport, ukaja Kigali, ukaja Uganda, ukaja Kenya. Umva umuntu abaducitse. Dufisa nuko woba installation ya visa à l'arrivée, visa à l'aéroport de Bujumbura. Ico kintu cyotuma cyane ingenzi ziza. Ikindi cyo kurikira bishobotse ndaza kubabwira d'abord iciza c'ico kintu kuturonka visa ku aéroport. Ubutunzi burongerekana ku mafaranga arinjira bahahurumbira ari benshi. Ico ni cyane cya kabiri murazi yuko au niveau de transport ari mu taxi bien ku aéroport iba facture and visa ko uje natanga marundi. Acho kintu tubuze ngaho ku mahoteli bariha muma dovize mwisi yose barihisha amadovize igihugu karonka amafaranga. Ama service yose ari umunyamahanga iva pesa and visa. Ico ni cyambe. Icya kabiri ni facilité. Tanturongiya no facilité iyo tuyikoze nija mu gice kora mu mahoteli n'abakora ku aéroport n'abajeje ungenzi mu Burundi. Ku aéroport murazi mwinshi kenshi yuko muhasanga les police za frontière, abo tukusaba ko aba partenaire ba tourisme tugakorana bakanga formation ya customer care kugira ngo umuntu w'ingenzi aje abone ko yakiriwe neza. Ingenzi je bakayitwengera. Murazi yuko kenshi muzo cyuma aéroport hantu badandaza abantu bakomeje tourism bavuga ko smile is business. Barasaba rero yuko ico kintu naco nyene service de sécurité bidufasha kugira turonke partenariat na police ya frontière. Ikindi cha kabiri ari abantu baba touriste bava ngaba bakaza bakaja ruguru. Hari système de contrôle y'abantu babaraye mu mahoteli. Usanzwe abafisi ma ordinateur barabarusha muri logiciel ya y'hotel, umuntu wese ashitse hari ama formulaire babaha. Haruguru hari matifashi bakoresha registre. Hamu polisi ashitse arabarushe ko yashitse bantu bajingire mangani bangahe. Ya tendance uvuga ati mwugwenda barabe mu mategeko ya tourisme kirazira nuko destabiliza umuvisiteur. Uravye kuri twebwe twofasha twemwe kubona ngo nti turemera gukorabora na gouvernement twakorabora na leta, twebwe twotanga liste ivyo bakeneye byose na manifeste à l'aéroport twitwara dans les services concernés kugira babone yuko turiko turakorana mugabo du facilité le tourisme itera imbere mu Burundi. Ikindi nyakwaje kuvuga yavuze ninuwa irejisa le tourisme au Burundi. Turashaka kuba protéger mu kazi dukora, twaronka ininuwa kinu protege. Ugiye ukora tagiye ininuwa yo protéger tacuri kurakora, ntuburi ku makazi kawe ntuburi stable. Cyo kintu twaragisaba muri ministère nibaza yuko wabose wase ministère atubwira ko kigeze. Ikindi muri tourisme Visit Burundi ikwiye gufasha igasaba ingenzi yose ahigiye itwara appareil photo hizo bari imbere yanje. Yugiye mu bihugu ntufotore ngo tware souvenir
ntuwatembereye mugabo hari ahantu rero usanga umuntu ariko arafotora ahantu bakamubuza gufotora. Izo ni propos duhabwa n'abantu baza gutembera hano benshi. Misanzu hariho ahantu kizira ko bafotora kwisi yose birabaho, amakambi kirazira nabo yafotora. Hari izindi kwe kizira gufotora. Muga handi ni kudanaza ubwiza bw'u Burundi ukoresha appareil photo. Hanyuma nibaza yuko Visit Burundi yostimira abandi bajene bakinjira mu gico gisata cha tourisme. Ni gisata kiza cyane. Turafite byinshi tudandaza. Turafite Lac Tanganyika. Iyo mvire Lac Tanganyika abantu baridanaza ari kure yacu. Ukazibona ugiye mu cyumba cy'i Kigali uryamye bakubwira ngo Kigali akereke metero Lac Tanganyika. Natwe ntumye kudanaza Lac twijyama impande. Nuvuga yuko vous les jeunes mwogerageza mukaraba amatraction yose mukaya developa cyashya ku masite kugira umuntu abantu bahahurumbire. Ntarandiriye rero nashaka nshime cyane iciyumviro cha Visit Burundi yakoze kuyo gushaka n'abandi bashaka kubikora kugira turonke ingenzi mu gihugu abandi bakengurukiye tugira amahoro. Nibaza ko twomongera amashi aserukiye ishami ya commerce muri hoteli ya tourisme yakoze cyane yabivuze. Hama kampani ya Visit Burundi ikintu kinini cyane tuje gukora ni kugerageza gutorera inyishu ivyo bibazo nayo malakire yose mumvise ahari. Benshi bayita ko ari mu gutembera gusa mugabo twebwe sico tuje gukora kugira ngo twumve byinshi muri projet twumva dushikirizwe na bus. Ico tuje gukora hanini nk'abajene tuje kurondera ku kazi ku bajene mugabo twongera duteza imbere n'igihugu. Ako kazi tuje kurondera ku bajene nivyo yavuze. Hari abantu benshi baza mu gihugu bakaja gutembera mugabo ntibayoberwe kubera peut-être nimba ikirundi cyangwa ugasanga abarya benshi bagenda ku masite touristique ntibazi izindi ndimi diko bica bigorana. Ivyo ni bimwe mu bibazo byinshi cyane twebwe nka Phoenix dukije muri Visit Burundi tuje gutorera inyishu. Turaje guteza imbere tourisme mu kuja gutahuza gukundisha no kumvisha abantu yuko u Burundi burafise ibintu byiza byo kurata. Narandiriye rero mufashe twakire Niyonzima Bruce akaba ari batwara Phoenix akaba ari initiateur wa projet ya Visit Burundi kugira ngo ashobore kutubwira en long en large ico iyo projet ije gukora. Murakoze cyane. Murakoze cyane kumuha ijambo. Yantangure shimira Imana yaduhezagije u Burundi n'abarundi kazi babubamo. Dushimira Imana kubona turi amahoro dufise ubumwe n'urukundo mu Barundi. Ngira attirer votre attention, Nyakubahwa, Monsieur l'Ambassadeur, Nyakubahwa, Monsieur le Président wa HTB, Hôtelier Tourisme du Burundi, Nyakubahwa, Monsieur l'Ambassadeur, Directeur en Marketing et Communication muri Direction Générale ya Tourisme, Banyakubahwa mwese, mucyubahiro mwese Imana yabahaye, Banyakubahwa abashitsi bahire, Banyakubahwa kwaruka abarundi n'abarundi kazi n'abajournaliste bashoboye kwashika. Nagira ndabashimire cyane ko namashoboye kwashika mwese uko muri. Hanyuma nashanga ntange umuco. Hari ibintu byinshi byavuzwe sinzi ko mwabyumvise. Hari ibintu byinshi byavuzwe bishobora kugira icyo biterereye. Nkuko mubibona uno munsi twaje kwerekana une marque niko novuga mu cyongereza bavuga brand, une marque nationale yidentifia igihugu cyacu cy'u Burundi.
muri Kenya bavuga Magical Kenya, muri Zanzibar bavuga Amazing Zanzibar, muri Dubai bavuga Visit Dubai, n'ahandi. Alors nkuko mubibona kwa dushaka gutangura cette campagne, une campagne nationale de sensibilisation et d'information pour les Burundais et aussi pour les étrangers. Pour les Burundais, ça veut dire tourisme domestique, ou bien tourisme intérieur, ou bien tourisme national. Pour les internationaux, on va dire tourisme international ou bien régional. Régional, je vais dire muri EAC, mais international, hanze. Alors, iyo campagne touristique yerekana ama priorité, yerekana ama programme, ama plan d'action ategerezwa gukorwa kugira Uburundi dushobore kugurisha comme une destination touristique. Alors, inje kuri ico honye, le Burundi c'est un trésor national. Quand je dis ça, igihugu cyacu n'igihugu cyiza cyane rwose. Kuva na kera na rindi kigizwe n'imico kama, kigizwe na culture na tradition, kigizwe na histoire. Nibaza ko twategereza kwiyumvira igituma Uburundi butembererwa. Twese tweza kuvyiyumvira hamwe. Hama nashaka osi amagara abarundi n'abarundi kazi. Duhaguruke hamwe kandi mvuga n'abari mu mahanga. Le tourisme saba abanyamahanga bazoyiteza imbere, twega abarundi tuzoyiteza imbere. Tweteza guhaguruka. C'est le bon moment de lancer l'industrie touristique. Uko bigenda kose. Ni kugira marketing de destination. Alors marketing de destination, turagurisha igihugu cyacu, turacerekana, turadevelopa ama programme yuku réaménager ou bien kwamenager amasite touristique ariko arafa kubera iki atabantu bagenda kuyaraba. Ndabizi mbajije abantu bose ngaha muri salle bovuga abazi kuri faide zalima, abazi kuri shido karera, abazi teza ni bakeyi ngaha anye. Kubera iki nta muco wa tourisme wigeze mu Barundi. Kuko bavyumvise banyakubaha bicaye ngaha babivuze, harakenewe yuko Uburundi nabwo buhaguruka. Une marque internationale, une marque nationale, il symbolise l'identité, l'authenticité y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Umurundi bavuga ko ari umuntu ari accueillant, très accueillant, atwenga neza. Yabivuze monsieur le président yuko de préférence no kuri aéroport, ko aéroport niyo point d'entrée y'igihugu cyacu. Hama bavuga ati la première impression sera la dernière. Alors si touriste aje hajya imbere uko bivuze agashika hajya akabona mwakiriye nabi, umutwe washo gushamo yuko meme na voyage bizogenda nabi. Mu masalon internationaux ya tourisme yaba i Dubai yaba muri Berlin, monsieur l'ambassadeur babwira Uburundi bwaro participa, abantu b'ingoma baje, abantu bose baca bajugumira, nta muntu yasubira kuvuga. Nta muntu yasubira kuvuga numwe. Alors mubonye kuri iyo dépliant babahaye muri Tanzanie, muri Kenya, mu Uganda hinjira 2 millions, mu Rwanda hinjira 1 million. Recette ya Tanzanie c'est 1,8 milliard de dollars. Muri Kenya mwabonye 1,5 milliard. Sinyanda bandanye. Ndibaza muko burumva écart ihari. Nibaza ko twese twogarukana uwo mutima wa patriotisme, twakunda igihugu cyacu,
tugashaka gukora ibishoboka byose kugira uteze imbere igihugu cyacu umuntu ataravye umufuko wiwe jewe twebwe nk'aba jeune twariyumviriye turavuga ati reka turabi ico shokora kugira dushobore guteza imbere igihugu cyacu kuko biri no mu migambi shimira cyane na nyicubahiro mukuru w'igihugu cyacu akunda kuvuga ko ashikiye aba jeune nukuri ndamushimira cyane gose kandi nkabasaba ko habaho partenariat collaboratif avec le gouvernement, avec le privé, pour que vous ayez, Monsieur le Président, ou HTB, kugira dushobore guteza imbere igihugu cyacu biciye muri tourisme. Tourisme ubu nyecyo kigwanisha ibihugu byose bikoresha kugira vyerekane mu mahanga. Hari ibintu byinshi ngahaje bitegerezwa gukorwa byinshi cyane gose. Nitwaje kugira tuvuge amajambo. Murabona ahantu hose baroganiza ama coupe du monde, baroganiza ama evenement komakomeye kugira abaturiste babazane, berekane igihugu cyabo bacekane kujya iyindi image batari bazi. Rero nibaza yuko natwebwe n'aba investisseurs bashobora kubibona, bashobora kumenya yuko ni ikintu bashobora kuinvestisamo kikazoronka umusaruro mwiza, kikazotanga akazi ku Barundi, kigateza imbere igihugu cyacu, kandi birashobora gukunda, kandi ndabizi yuko bizokunda. Ndabizi yuko bizokunda, Uburundi buzotera imbere. N'ubu unye buriko baragerageza ibishoboka byose kugira Uburundi bari bazi avant. Ubu unye nous sommes en marche. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, que ce soit les jeunes. Kuko ndahimiriza aba jeunes kubakura les mains dans les poches, bakore biyumvire ibikorwa bishobora kwateza imbere, hama aussi bicontribuer sur le développement économique du pays. Ama plan d'action, ama programme ni menshi cyane. Hari ibintu by'ukubaka twashaka gupropoza ama centre de congrès international kubakwa, kuzogerageza tugaha abaturiste bacu voyage nziza iri authentique, identifiable au Burundi. Abaturiste benshi bakunda kujya mu local, bakunda kujya ibintu biri by'igihugu, akunda kwegera abanyagihugu. Twategura un programme yuko kuréaménager ama site touristique, go tukaba tunasaba aussi na gouvernement yumve akama kwacu kugira nabo nyene muri infrastructure badufashe, kuko hari igihe ushobora usanga ugiye muri site touristique ugasanga uhashitse amasaha abiri bakwashika isaha imwe kandi barabara rimeze neza. Hari ibintu byinshi bazoshobora kudufasha cyane gose, kandi tubasaba badufashe. Ama programme yo gufata abantu bagiye gusekera Burundi bakagenda bafisha visite Burundi muri iyo toujours ya campagne nationale. Aba athlètes bagiye participer mu compétition internationale, ama équipe nationale yiwacu tugakoresha ku buryo dushobora kuronga, ku buryo dufise. Hanyuma ensuite le projet niyo projet visite Burundi, il est mis de diversification, ikaba no muri compétition, parce que la compétition est rude. Muri East Africa il est rude, nous sommes loin, mais byose ni buhoro kandi byashobora gukunda turi hamwe. Hama aussi ndasaba ikintu cha media, ndatomboye kubona bari ngaha
le rôle ya media muri promotion ya tourisme irakomeye cyane gose, irakomeye cyane gose. Nasubiyemo, nous sommes là pour trouver des solutions ensemble, partager les idées. Alors les médias barafise nabo nyene uruhara mu gupromotinga Uburundi comme une destination touristique, cyane cyane ntanguye ku ma media y'igihugu cacu. Bagashobora kuza barandika article, bagashobora kuza baravuga mu radio. Iyo hashtag ya Visit Burundi kaguma yumvikana, ikaguma isamirana ahantu hose ku ma television. Hari amasite touristique akenewe gusubirwamo, akenewe kuba amélioré. Ni mwebwe mufise ikigwanisho gikomeye cya mbere cyo kugira bishobore kuboneka ahantu hose, bishobore kuboneka ahantu henshi. Twavuze yuko ari gutrouver des solutions, abamédias tuvuze bagende kritika ngo tourisme ngo nayihari mu Burundi, mais ahubwo bafashe kugira ishobora gutera imbere, bumve ko bafise uruhara rukomeye cyane. Na numérisation, mwabonye yuko hazoba hariho ama compte réseaux sociaux ya Visit Burundi, bigashobora gushika kure yaba Barundi bari ngaha na diaspora, kuko si ivy'iwacu ni ivy'igihugu. Hanyuma n'amajambo menshi shaka kuvuga, navuze amastatistique amwamwe, navuze yuko ari umwanya wo kuhaguruka tukahoransa l'industrie du tourisme. Hariho type de tourisme, hariho culturel, hariho religieux, hariho tourisme d'affaires, hariho tourisme de loisirs, hariho tourisme résidentiel, n'izindi cyane gose. Zose abashaka tuzoba partager le document, bashoboye kubisoma bakeneye, peut-être pour des raisons d'écriture et à leurs articles ou bien pour leur rédaction. Hanyuma nkuko twabivuze, iyi projet ndasubiyemo ni igihugu, ariko muri engagement yayo, muri engagement y'abarundi bose ko baritanga, yaba jeune ko baritanga, n'abantu bose igira ama limite, ikenera ubufasha kugira bishobore gushika kure, kugira ama objectif ya Visit Burundi ishobore kuyashikako. Ndabashimira mwese mwashoboye kuza ngaha anye, mwashoboye kutwumviriza. Shimira cyane aussi aba jeune bose bamaze kwitanga kugira iki gikorwa aho kigera hose, naho kigeze, aho cyageze, abarundi n'abarundi kazashobora kukibona. Shimira cyane aba ministère amaze kudufasha, amaze kuduha facilitation. Shimira cyane n'aba journaliste bose bashoboye gushika ngaha. Shimira cyane abantu bose badufashije kugira tugere aha tugeze. Hama shimira cyane n'Imana yashoboye kutugeza ngaha. Mwakoze cyane, Imana ihezagira Uburundi n'abarundi n'abandikazi. Ndacangerageje kongereza ku byo araje kuvuga. Imbere yuko ndamwunganira nagomba twakire Monsieur Bizimana Paulin, ni parrain wa Visit Burundi, niwe azodufata mu mugongo muri no mugambi wa Visit Burundi. Turabakiriye cyane. Ndabashimiye cyane rwose. Cyambere nambere nashaka abasaba ikigombe, narifise ibiganiro mu bibiri muri aka gatondo, mubabere cyane rwose. Monsieur l'ambassadeur, yabasaba imbabazi mwese muri bwa cyubahiro cyane. Hanyuma shimire n'abashoboye kwiyumvira gukora
aba bajene bashobora kwiyumvira gukora igikorwa cya Visit Burundi sinari kubura kugishigikira ko murazi neza ko nsanzwe nshigikira ibikorwa by'abajene benshi sasa mwumva ni ikintu cyiza cyane gose ndabashimiye ko namwashoboye kubatahura kudutahura ko urabona bangize panga baranyizeye murakoze cyane gose murakoze cyane imbere y'uko tuja muri mukubaza ibibazo nagomba ngerageze kunganira uwo dusanzwe dukorana Bruce ugomba kuvuga kuri iki kintu cy'uko hari abantu benshi biyumviriye cyane cyane nk'amamedia tubabwiye bumva ko ari bya bintu nyene bisanzwe byo gutembera Burundi oya si ibyo na gato ndavuga yuko tuje gukora ikintu cyitwa n'ingwano tuje kurwana kuko birababaje aho umuntu umugira ati gutembera hana agaca kubaza ati nicaye ikintu gishasha gihari ugiye kunyereka iki gishasha ahanini twebwe icyo tuzokora tuzofasha kugira ngo abajene baronke ubuzi ati dans quel sens abajene bazoronka ubuzi abajene bazoronka ubuzi mu gihe cy'uko turagomba kugira wawetari ngaha abakoze kuza uno munsi ndabafatira ngaho hose ndababwira icyo dukeneye ko badufasha kugira ngo bagende babitwemereye uzodufasha kwishyuza nagomba gusaba waserukiye wese icambere na mbere turakeneye formation y'abagide touristique b'abajene bashobora kuvuga indimi zitandukanye bisigura ngo umunyamahanga aje nk'umuturiste ntave iravuga nabonye chute nabonye iki abe azi histoire mais nashobora kumenya histoire parce que la plupart y'abantu bari kuri ayo masite touristique ntibavuga izo ndimi zitandukanye nta gifaransa nta cyongereza bazi ariko hariho arubaruka rushoboye gusigura ivyo bintu rushoboye gusigura ivyerekeye ayo masite dufise ngaho iwacu mugabo kubera ko iyo formation batayihawe ntibashobora kuyikora mboneye akanya ko gusaba kugira ngo muri wowe badufashe iyo formation dushobore kuyihabwa iyo formation abajene batandukanye bayifuza bashobora kuyironka kugira ngo dushobore gukoresha ubumenyi twarose mu mashure n'amadon atandukanye dufise kugira ngo dushobore guteza imbere tourisme mbandanyirije nsa ikindi twagomba gusaba ni hari ikibazo gikomeye cyane tugomba tuvuge ikibazo cy'uburyo dans le sens yuko jewe sinovuga ngo mwatwebwe muri Visit Burundi tugomba tugende kubaka site touristique yo mwishanga umuntu yagiye par exemple dufatiye mwishanga kuko umuntu avuze tourisme mu Burundi benshi bumva mwishanga kugira umuntu ashobore kuronka ahantu agenda kuryama abamaze kujayo barabizwa urugendo rurerure umuntu afata ivyo n'ibibazo bitandukanye n'ibindi dukeneye yuko nk'igihugu abakwizatunga ababayo batandukanye bashobora kuza kugira bashobore kuzana investissement zabo ico si ikintu twebwe twenyene twoshobora ni mwebwe amamedia twatumiye uno munsi ni mwebwe muzogenda kuduserukira mugende kudusabira ivyo bintu bitandukanye dukeneye ivyo bitandukanye dukeneye twabivuze ngaha mwavyumvise turakeneye abantu badufasha ngo twubake ayo masite touristique abo bajene bazogenda gutembera ivyo bita gutembera n'abajene baba bari mu maformation muzora ayo mavisite yacu kuri kiri muzosanga kenshi dufise amakarne samakarne kugira ngo abari amakarne yo ngaho gusa kugira ngo dushobore kwandika dushobore kumenya dushobore gukundisha ivyo twabanje gukunda twebwe nyene nta muntu n'umwe azoza gukundira Uburundi wewe utabanje kubukunda kandi ubwira ukunda Uburundi ubanza kubumenya kandi kubwira ubumenye nuko ubwigishwa rero ico tuje gukora ni ugufasha kwigisha abantu kumenya gukunda igihugu cacu rero imbere yuko twakira ibibazo nagomba sabe nongere nakira ambasaderi Birinyamitwe nongera ndamutuma akajambo asanzwe ajeje gutumatumana kw'amakuru ku mukuru w'igihugu cacu turakeneye ubufasha nta bufasha dufise mwaravuze yuko umujene afise projet yizana mukamufasha projet yacu ni projet itazofasha twebwe twenyene babisiguye yuko hazokwinjira amahera y'amadevize mu gihugu mugabo kugira ayo mahera yinjire sinzohamagara umuzungu ndamutwara muri site touristique y'Ikiganda adafise ahaja kurara sinzomutwara mwishanga amagoce ndamubwira ati tufate ibirometero 10 tugende kurondera ihoteli ivyo vyose ni ibintu bikorwa n'igihugu rero turasabye kugira ngo igihugu gishobore kudushigikira mwubake musabe abagwizatunga musabe abafise imitahe minini bubake twubake amabarabara twubake amahoteli kubera ingenzi ije avuga ati byo ndakwiye Bujumbura ngiya nta gutembera ntagire ubwoba bwo kuvunika umugongo nk'ugiye mu Rumonge baratinya kubera kuvunika imigongo amabarabara si meza
ivyo byose ari ibibazo bitandukanye bituma abantu batajayo ntitugire ubwoba kuko kubera ko mu Rumonge hari hoteli imwe baca baduza ibiciro ugasanga abantu baratinya kujayo kubera ivyo biciro ariko hari ibintu vyiza vyo kuraba ivyo n'ibindi bitandukanye mwebwe ijwi ryanyu bishika kure kudusumba twabasaba yuko mudufasha mukabituvugira mukaduhamagarira abo bafise imitahe yabo bazane imitahe muri tourisme kugira ngo dushobore guteza imbere tourisme abajene birongera akazi umukuru w'igihugu cyacu arakunda kubivuga ngo umufuko wose uronke ico urya hariho benshi rero batarakironka kandi bari bafise uco kunywa umunwa wose uronke ico umufuko wose ujemwo ico nka umunwa ufungure inoti rero abajene turakeneye iyo noti muraduhamagarira cyane kugira ngo dushobore kuyirondera twazanye umugambi wacu yashobora kuba yavyibagiye turi abajene barenga 200 abo bose umwe wese azorumisha ko radar sense yuko dufise amasite menshi cyane kandi dufise ibikorwa vyinshi cyane byo gukora turafisemo aba engineer turafisemo abatandukanye turafisemo abashobora kugira aba interprete turafisemo abajene benshi cyane bakeneye ubuzi turabatumye rero mudushikire ibubahwa mutuvugire mudusabire mwongere munatuvugire neza kugira ngo dushobore kuronka umunwa wose uronke ico ufungura murakoze cyane reka twakira ambasaderi w'Inyamitwe nyakubahwa ambasaderi mugenzanje waserukiye ubushikiranganji jeje ubudandaji harimwo n'aba mukerarugendo nyakubahwa President numvise ufise ibyo bikomeye gose mu guteza imbere ibya tourisme nyakubahwa parrain wa kino gikorwa nyakubahwa urongoye ishirahamwe Phoenix banyakubahwa mwese mwagize kino ciyumviro kandi muri ko muragishira mu ngiro banyakubahwa bamenyesha makuru banyakubahwa batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro bavuga bati twese tugira amahoro cyane cyane n'iterambere rivuye kuri twese rivuye mu maboko yacu hano mu gihugu cyacu Burundi nagire nshime mbanze nshime icicaro ndashima icicaro kuko nari naje nk'umutumire nje gukurikirana ibikorwa mugabo nciye mpabwa n'ijambo ndashimye rero ko mpawe ijambo jewe nitwa Wirinyamitwe nivyo nsanzwe ndi uyoboye ibiro bijejwe iby'amakuru n'itumatumanako mu biro bya nyine mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni bureau chargé de l'information et des communications mukamuzi rero yuko burya iyo uvuga communication benshi ntibigeze batahura haba harimwo turetse ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi TIC burya communication harimwo aussi la vente de l'image positive d'une institution canke ikintu vendre l'image positive la communication ni branding la communication ni marketing rero sinari gusiba kino gikorwa kuko kirandaba cyane cyane ko ari gikorwa cyo kumenyekanisha neza igihugu cy'u Burundi nagira ndabakeze kuko ni icyumviro cyiza ni icyumviro leta ishigikiye kukaba nkako mu ma secteur prioritaire mu bintu ngenderwako nyamukuru nyine cyo mukuru w'igihugu ashira imbere harimwo uguteza imbere igisata ca tourisme rero wongereje ko mu bintu bimuraje ishinga avuga imisi yose mama mwumva ni la création d'emplois chez les jeunes gufasha
gushiraho ubuzi bwinshi kuri mwebwe nyene mukiri bato, kuko igihugu cy'u Burundi ku bice byinshi kigizwe n'abakiri bato nyene n'abajene, bisigura ko itunga rya mbere u Burundi bufise ni inguvu za beneco. Rero ntaho mwoba muri tutoba, dutegerezwa kuza kugira ngo tubafate mu mugongo. Murazi yuko umukuru w'igihugu atokwira hose, arafise rero abamufasha akazi. Ibikorwa byose mukora mu ntumbero yo gushobora guteza imbere igihugu, kwiteza imbere, dutegerezwa kuhaba. Yabivuze Darlene ngo umufuko wose ugira ifaranga, umuntu wose ugira icyo ufungura. Bisigura iki? Bisigura ko mu gihe akazi kabonetse wa mufuko uraronka ifaranga, mu gihe umwimbu wongerekanye wa mufuko uraronka ifaranga, mu gihe rero uronse ifaranga bica byumvikana ko ucuronka icyo ufungura. Nicyo gituma rero dutegerezwa kuhaba kugira ngo tubafashe. Ubutumwa rero bwashitse kandi ndazi neza yuko atazoreka kubashigikira, azobashigikira muri runo rugendo murimo. Ikijanye rero na ntuzenye na tourisme, nibyo mwashizeho brand Visit Burundi. Gushiraho brand twofata tuti icivugo uba wuguruye challenge, uba wuguruye defi. Iyo defi rero no kuyigendera. Mwavuze ko muri amajana 2 ni muri amajana 2 gusa, kuko igihugu cyose kizobashigikira, tuzoba turi miliyoni zingahe. Rero izo nguvu tuzishize hamwe, iyo brand irashobora gukomera. Rero muri plan d'action yanyu ni muze mubandanye mu developa, kuko tourisme nivyo hariho les infrastructures simoge muzishiraho, ni leta zishiraho. Mwaragendeye amasita mwamwe, urabona yuko hariho amasita ariko arasubirwamwo buke buke, ariko umurindi twovuga tuti ntituragera kuri vitesse kwiriye yo gushobora kuhategura neza ku buryo abantu bohakunda. Umuntu agira ati ahubwo ngiyeyo niho nzorara ndahamare n'imisi, uvi Bujumbura ugenda hanyuma ukongera ukagaruka, ugasanga rero habaye harehare. Hari ahandi ndazi ko iyo ngiye hari ikintu gira kintangaza, ukagenda ukaraba nk'iyo site nk'umuntu avuye mu gihugu za Bangladesh, za France, za hehe, akagera hano akavuga ati ahantu ntaho naryigere mbona kuva nabaho, ni heza cyane. Ariko wakibaza ati mbega turi hangaha kugira ngo 5,000 agaca harura mu maero madora, agasanga arisha amayero 2. Ati kuri ibi byiza mbonye ndishabiri. Urumva ko bakubwira ati ngo ni 2 ku murundi ngo 5 ku munyamahanga. Ukumva nyene ko gikeneye nyakubahuje marketing, turacakeneye kwiga rwose guha valeur ayo masite touristique kugira ngo dushobore kwinjiza by'ukuri amahera kwiriye mu gihugu. Hariho ibice byinshi bya tourisme, muze mu birabe mu bikorere ko nivyo henshi ku isi igifise inguvu cyane ni tourisme culturel. Ariko hariho n'ibindi mice ya tourisme, hariho nka tourisme medical. Hariho abantu bagira bati ngiye hariya ngo kwivuza. Hariho nk'ibihugu byateye imbere cyane kubera ko byateje imbere nka tourisme medical. Dufate nk'igihugu cy'u Buhindi, umva abantu bose bajya kwivuza mu Buhindi. Iyo ni indi façon yo guteza imbere le tourisme. Urashobora gushiramwo le tourisme de luxe. Hariho abagenda bashobora kuza mu gihugu nko muri iki gihe cya ngarutse kuri mo medical, muri iki gihe cya corona, umuntu akagira ati ndashobora gufata indege ngenda kuruhukira mu Burundi kuko hoho numva ivya covid bazingamitse. Hanyuma kandi nshobora hariho ijya protocole yo kuvura covid, ubona abantu bose bakira, abantu bose bagaca bahurumbira Burundi. Tutibagiye le tourisme gastronomique,
murazi yuko hariho nk'ibihugu usanga abantu bajya indya zo mu makopo gusa ugasanga bagira ati iyo twubonye utumara amasenge two mu Burundi ivoka ryo mu Burundi murazi neza yuko n'abantu bose bafata indege basubira inyuma n'abarundi ubwabo bagenda batwaye indya zo Burundi indagara iki mukeke iyo yose ni ikintu dushobora kudevelopa umuntu akumva yuko aje kuri le bord du lac Tanganyika ashobora kurya umukeke adashobora gusanga mu kindi gihugu na kimwe kibaho ivyo byose ntituragera ahantu tubidandaza ariko urumva neza ko mwese aho muri iyo umuntu aje akarya umukeke agenda avuga ati jewe n'ukuri ndari umukeke ivyo byose rero ni ibintu byinshi twogenda tukabandanya tu developa fashe nka bijya vya tourisme de luxe canke bijya vy'abastar fata nk'umustar nka dufate nka Jennifer Lopez umvise ngo yaje ngo ari ku hotel kwa Mutamba akifotoza hajya mu mwanya muto abantu bose baza kuraba aho hantu yagiye ni très important yuko tubidevelopa tubiteza imbere rero ko byerekanye au niveau mondial ku isi yose yuko tourisme ari kirumara yinjiza amahera menshi cyane mu kigega ca leta nta nkeka ko natwe nk'abarundi dutegerezwa kuraba ingene tubiteza imbere none tourisme iteza imbere igihugu gute dufate nko mu kubaka gusubiramwo aya masite touristique bitanga akazi ça crée de l'emploi direct ça crée de l'emploi indirect kandi akazi kenshi dufate ko abakerarugendo baje nabaje kwivuza nabaje gutembera hariho za tourisme d'études umva ngo hariho abava muri Kongo baje kwiga mu Burundi ni tourisme d'études abazanye kuko abamurihira ishure n'abavyeyi bari hariya kandi bamurihira barungika amadevize ntibarungika amafranc congolais sinzi ko mu bitahura rero mu gucrea ama université ngaha byaratumye n'u Burundi burya muze mu byongerere mu biharuro muri ayo ma statistique birimwo abanyeshuri bava muri ibi bihugu bibanyi baje kwiga mu Burundi kuko le tourisme dans sa définition en fait no kuva mu gihugu urimwo muri milieu urimwo ukagenda mu yindi milieu iyo milieu ukagenda kuhapasa umwanya ushobora ku explore ibi canke kuhaba ukundi mugabo hariho des dépenses ukora aho hantu uburi rero ntabicishije amajambo nogira nti tourisme turetse ko ikreya izana ubuzi bwinshi cyane mu gihugu irinjiza n'amadevize menshi cyane mu gihugu kuko abo bantu baba baje bafise icyo kugira ibyo gukora neza ariko nka Monsieur Paulin arabizi ko ari gose cyane muri showbiz ari mu bateza imbere le tourisme nama ndamukeza iyo mbonye yagize utu evenement twiza cyane abarundi bake bakora kandi azi neza yuko benshi batabimenya ko umuntu burya muri kino gihe ntiharagera ko bunguka cyane usanga bahomako ariko uravye isura y'igihugu ibisohotse ibigiye abari yindi rero gacu usanga nk'abantu iyo baje dufate baje gukorera mu gihugu cy'u Burundi n'abantu baba bafise kenshi bahembwa umushahara mwiza dufate nk'abaza gukora mu ma ONG bahembwa neza gusumba uko barundi bahembwa none mu gihe yakoze ku mugoroba ategerezwa kujaye acaja muhira kwiyugarana akeneye gusohoka akeneye kubaho akeneye ya mahera akayakoresha akeneye kuva mu Bujumbura kaduga akagenda kurara handi kugira ngo aryoherwe ni ya mahera akoresha rero mu gihe twebwe tucyugara tudakora même 24/24 hagera amasaha abantu bose bagaca bugara bagaca bataha murumva yuko hari ahantu bidusigira hari ahantu dutakarira hari ahantu tuzobarira le tourisme rero ni ivyo byose ni ivyo bituma abantu bashaka kwinezereza mugabo ni nibidandazwa umuntu ashobora kudandaza kuko umuturista ashitse arakenera kwambara arakenera impuzu ziranga ico gihugu kera twaragira utuntu tudutenge twanditse ko Bujumbura amasouvenir abantu basubirana inyuma mbega ubu biracyariho
mbega lo made in Burundi turayiteza imbere ku buryo umuntu avuga ati jewe narabonye iki. Hariho umuntu yavuye mu misi heze yariye fruit de la passion amabungo, aca afata mu byo yazanye amavarize abiri ibintu aca atangura gumugenda mu ibarabara aha utwana aha abantu bose impuzu uturato kugira ngo asigaze igice ivarize yose igaragara azokwitwaramo amabungo gusa. Avuga ati nukuri biteye ubwoba. Rero ivyo byose ni ibintu twategerezwa kubona tukongera tukabidevelopa. Rero n'ibidandazwa bindi bisanzwe, hari igihe ugenda muri magazin ugiye kugura ikintu mugahura nabo saa sita bugaye ngo bagiye kuruhuka, ngo baza kugurura saa 8. Sinzi ko murabibona. Wewe uri ku kazi ukora muri ONG cyangwa ukora canke n'ahandi nubwo uri umurundi cyangwa umunyamahanga, hagera saa sita ukagira utuntu umwanya wa pause reka niruke kuja kurondera akantu, ndakeneye frigo, ndakeneye utunaturiya, wagenda ugasanga nabo barugaye. Bakora ajya amasaha abandi baba badahari, bakugara amasaha abakiriya bategeza kuba baje. Hanyuma no ku mugoroba 18h wagenda ugasanga muko munadigana nabo bariko barugara batashe bagiye kuruhuka bigiriye mu kabari kuja kwinywera. Urumva rero ivyo byose muri development ya tourisme hari no guhindura mindset, no guhindura la mentalité ya twebwe abarundi kugira ngo dushobore gusiganwa n'iryo terambere tuba tuzaniwe na development ya tourisme. Rero murantunga hariho wigeze kumbwira ko mbeshejeho no kuvuga mbeshejeho na karimi uruba ni de formation professionnelle umpaye ijambo hari gihe nsanga nasamaye nkarigumya. Mwakoze cyane kuntumira, nkabasigurira ko uko bigenda kose igikorwa cyose muzokora tuzokwama turi kumwe namwe kugira ngo dushire inguvu hamwe kuko turi kumwe twese birashoboka. Murakoze.